रानीगंज और सुबह दर्शनी हॉस्पिटल के संयुक्त प्रयास से एक किफ़ायती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सावित्री देवी सराफ मेमोरियल गोल्डन जुबली रोटरी पॉलीक्लिनिक की शुरुआत की जा रही है। गुरुवार को रोटरी क्लब परिसर में आयोजित प्रेस मीट में इस अनूठे मॉडल की जानकारी दी गई, जिसका उद्देश्य आम लोगों के लिए सस्ती और सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुमित अग्रवाल ने बताया कि आज के समय में स्वास्थ्य सेवाएं बेहद महंगी हो गई है, जिससे लोग इलाज से बचते हैं। 70% खर्च सिर्फ दवाओं पर होता है। इस स्थिति को बदलने के लिए यह पॉलीक्लिनिक एक अहम कदम होगा। यह पहल रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में रानीगंज के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। Give some glimpse of our new project, that is Rotary Cares or this polyclinic project, that free health checkup clinic that we are going to start from the next week. So in details, I will be handing over this session to this Manish Bhaiya, Dr. Manish Sharaf, for the detail work. So, thank you, President. जैसा है कि हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर सुमित ने बताया कि हम लोग एक नया हेल्थ सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं सुबह दर्शनी हॉस्पिटल के साथ मिलकर, और इसके पीछे की पर्सपेक्टिव हम आपको ब्रीफली आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे। आप सभी ने सुना होगा अपने मित्र से या सोसाइटी में किसी के साथ कि डॉक्टर के पास जाने का मतलब ही तो अभी कौन जाएगा, तबीयत खराब है लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, जाने का मतलब ही तो अभी 1000-1500 रुपए खर्च हो जाएंगे। तो इस चक्कर में क्या है कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, या तो वो अपनी ट्रीटमेंट नहीं कराते या किसी फार्मेसी में जाके सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जो दोनों ही केस में पेशेंट के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इस तरीके की सोच को लेके रोटरी क्लब ऑफ रानीगंज हमेशा से डिजीज प्रिवेंशन के ऊपर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, ये हमारा एक हम लोग इसको हमेशा चर्चा में रखते थे, और इसी सोच के साथ हम लोग ये देख रहे थे कि किस तरीके से हम लोग समाज में लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसके लिए साल भर पहले हम लोगों ने एक पायलट स्टडी शुरू किया था, जहां पर हमारे सीनियर मेंबर रोटेरियन डॉक्टर ए.के. दास, उनके थ्रू हम लोग यहाँ पर एक फ्री क्लिनिक चलाते थे, और उस एक्सपीरियंस से जैसे फीडबैक हमें रानीगंज समाज के लोगों से मिला और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, उसी को देखते हुए आज हम लोग एक नए तरीके से इस पूरे हेल्थ सर्विस को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सुबह दर्शनी हॉस्पिटल भी हमारे साथ इस मुहिम में उन्होंने हाथ दिया, हमारे साथ जुड़े, क्योंकि सुबह दर्शनी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट भी समझती है कि हेल्थ केयर सर्विस को किस तरीके से ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए, अवेलेबल करने के लिए किन किन चीजों की किन किन स्टेप्स को लेने की जरूरत है, वो सुबह दर्शनी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने बखूबी उस बात को समझा। और अब जो सर्विस हम लोग रानीगंज में लॉन्च करने जा रहे हैं वो है कि हमारे हेल्थ सेंटर में हफ्ते में 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे सुबह 10 से 2, और वहां पर कोई भी आ सकते हैं मेडिकल एडवाइस के लिए। एक नॉमिनल सा डोनेशन उनको देना है 250 रुपीज का, जिसमें वो मेडिकल एडवाइस उनको मिलेगा, और 1 हफ्ते से 10 दिन का मेडिसिन उनको उसी एक्सपेंस में प्रोवाइड हम लोग कराएंगे। और इससे हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोगों जो डर से, जिस भय से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं आगे आते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर के इश्यूज के लिए नहीं आगे आते हैं, वो आगे आएंगे और अपने प्रॉब्लम्स को दबा के नहीं रखेंगे, चिकित्सा कराएंगे, क्योंकि सुबह दर्शनी हॉस्पिटल से क्वालिफाइड डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स की टीम हम यहाँ पर अवेलेबल होंगी। हमारे क्लब से रोटेरियन डॉक्टर ए.के. दास हैं, वो अवेलेबल होंगे, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस सर्विस के थ्रू हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। एक रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि ये जितना भी एक्सपेंस होता है, इसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो किसी भी पर्सन का होता है प्राइमरी हेल्थ केयर में खास तौर से, उसमें एक मेजर एक्सपेंस ऑलमोस्ट 65 to 70% का एक मेजर एक्सपेंस, ये नेशनल एवरेज है, जो मेडिसिन की तरफ जाता है। आज देखा जाए तो हम लोग बहुत जगहों पर लो कॉस्ट क्लिनिक्स चलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि बाहर आके एक पेशेंट को 500 से 1000 रुपए की दवाइयां खरीदनी पड़ती है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस को लॉन्च करने की उम्मीद से रोटरी क्लब ऑफ रानीगंज सुबह दर्शनी हॉस्पिटल के साथ मिलकर इस सर्विस को रानीगंज में शुरू कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये सर्विस पसंद आएगा और हम लोग प्रॉपर्ली ये सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। আমি ডক্টর অভিষেক মন্ডল, কনসালটেন্ট নিউরোসার্জন, শুভদর্শিনী হসপিটালে। তো এই যে উদ্যোগটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা রোটারির সঙ্গে
শুভদর্শিনী হসপিটালে একটা কোলাবোরেশন হচ্ছে, যাতে রানীগঞ্জের মানুষকে রানীগঞ্জের বাইরে যেরকম দুর্গাপুর, আসানসোল এইরকম জায়গায় গিয়ে চিকিৎসা যাতে না করাতে হয়। আমরা এখানে সব রকম স্পেশালিটি, যেরকম নিউরোসার্জারি হয়ে গেল, কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি, এইসব ডিফারেন্ট যে সাব স্পেশালিটি, সুপার স্পেশালিটি যে ডিপার্টমেন্ট গুলো আছে, সেইগুলো আমরা এখানে ওপিডি তে কভার করব, যাতে মানুষরা এখানে এসেই খুবই নমিনাল রেটে এখানে দেখাতে পারে। যেটা স্যাররা অলরেডি, রোটারি স্যাররা বলেছেন আপনাদেরকে 250 টাকায় ওনাদের এখানে ভিজিটটা হবে। এখানে সেখানে ওষুধও দেওয়া, যতটা ওষুধ সম্ভব ততটা ওষুধ এখান থেকেই দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। যে কোনো টেস্ট হলো, সেই টেস্টগুলো আমরা শুভদর্শিনী হসপিটালে, ব্লাড টেস্টগুলো এখান থেকে কালেকশন হয়ে যাবে, বাট সোনোগ্রাফি লাগলো, সিটি স্ক্যান লাগলো, এমআরআই লাগলো, এইরকম যদি টেস্টগুলো হয়, এগুলো একটা সাবসিডাইজড রেটে শুভদর্শিনী হসপিটালের সঙ্গে রোটারির কোলাবোরেশনের জন্য, রোটারির পেশেন্ট বলে এটাকে সাবসিডাইজড রেটে ওনাদেরকে এই সুবিধাটা করে দেওয়া হচ্ছে। তার জন্য কি এই রোটারি ক্লাবে এসে তাদের না, এখানে এইটা হচ্ছে একটা পলিক্লিনিক টাইপের, রোটারির ভেতরেই একটা পলিক্লিনিক টাইপের জিনিসটা চলবে, যেখানে ডিফারেন্ট দিনে ডিফারেন্ট ডাক্তার অ্যাভেলেবেল থাকবে। সেই হিসাবে পেশেন্টরা যাতে কমিউনিকেট করবে রোটারির সঙ্গে, তারা নাম লিখিয়ে রাখতে পারেন, বা এসে ডাইরেক্ট যখন ওপিডি টাইমিংস গুলো, এটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা আসবে কিছুদিনের মধ্যে, যেখানে জানানো হবে কোন দিন কোন ওপিডি থাকবে, কটা থেকে কটা থাকবে, এই সব জিনিসগুলো অর্গানাইজ করে। এটা একটা স্টার্ট আপ আইডিয়া টাইপের হচ্ছে, যাতে এখানকার মানুষরা কম টাকায় সব রকম সুবিধা যাতে পেতে পারে। এটাই হচ্ছে 250 টাকা সমস্ত রোগের জন্য। হ্যাঁ, এইটা কনসালটেশন চার্জেস বলে, ডাক্তারের কোনো কনসালটেশন চার্জেস এটাতে নেই, এটা একটা নমিনাল রেট নেওয়া হচ্ছে, যেটা স্যার বললেন রোটারির তরফ থেকে, যেটাতে আপনাদেরকে ওষুধও যাতে মানুষকে দিতে হয়। এবার যে কোনো ওষুধের কিছু তো একটা প্রোডাকশন চার্জেস, জেনারিক ওষুধ যাই হোক, সেই জিনিসগুলো যাতে পুরোটা কাভার, টোকেন নিলে যা প্রয়োজন করবে ওরা চেকআপ করবে, একদম ট্রিটমেন্টটা চালু। একদম। আর যদি डॉक्टर मैंने पहले ट्रीटमेंट देने से पहले फर्स्ट स्टेप रहता है ब्लड टेस्ट। যেটা ট্রিটমেন্ট করাবে তার আগে ডক্টর কনসালটেশন হবে, তারপরে তো ব্লাড টেস্ট গুলো লিখবে। সেই ডাক্তারের কনসালটেশনটাই আপনি যদি বাইরে যান, ইট ইজ 1000 রুপিস, 1500 টাকা। সেটাই আপনাকে রোটারি সুবিধা করিয়ে দিচ্ছে, যে শুভদর্শিনী হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে খুব আয়ত্তের মধ্যে থাকবে, যাতে অ্যাটলিস্ট ডাক্তার তো কনসাল্ট করতে পারবে, যাতে বাইরে নিজে থেকে ওষুধ না খেতে হয়। দেখাতে পারছে না, অনেকজন হয় যারা ডাক্তারের কাছে পৌঁছাতে পারে না এত ফিজ আছে বলে, তারা তো এসে দেখাতে পারবে। কিছু মানুষের, কিছু যারা ভালো আর্নিং আছে, যারা চলে যাচ্ছে চেন্নাই চলে যায়, এখানে ম্যাক্সিমাম পপুলেশন, এইসব জিনিসগুলো তো কম হয়ে যাবে, যাতে মানুষ, আমাদেরকে সাধারণ জনতার ব্যাপারেও তো ভাবতে হবে, তারা এসেও তো দেখাতে পারবে জিনিসটা। होता है कि हॉस्पिटल স্বাস্থ্যসাথী গ্রেড এ হ্যাঁ हमारा हॉस्पिटल में already। কবে থেকে এই পরিষেবাটা শুরু হবে আর কোন কোন দিনগুলোতে পাওয়া যাবে এটা? সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার আর শুক্রবার, এই 4 দিন ওপিডি থাকবে, 10টা থেকে 2টো টাইমিং, যেটা স্যাররা অলরেডি জানিয়েছেন। সের মধ্যে এবার স্লট গুলো থাকবে, সেটা কোন স্পেশালিটি এসে কোন স্লট থাকবে, এটা পুরো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা পুরো জিনিসটা কিছুদিনের মধ্যে আবার জানিয়ে দেওয়া হবে। বিষয়গুলো কি আমরা তুলে ধরতে পারবো যে এই বিষয়ে এই হ্যাঁ, একদম সেই জিনিসগুলো পুরো অর্গানাইজ করে, এটা একটা আইডিয়া ছিল যেটা আমরা আজকে আপনাদের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাইছি। এটাকে আরো অর্গানাইজ করে আমরা কিছুদিনের মধ্যে জানাবো আপনাদেরকে। আপনি পরিচয় দেবেন? আমি ডক্টর অভিষেক মন্ডল, কনসালট্যান্ট নিউরোসার্জন। আপনার শহর রানীগঞ্জে এই প্রথম নামি দামি কোম্পানির নানা ব্যাগের বিপুল সম্ভার নিয়ে হাজির অমরনাথ। কি নেই এই শোরুমে? ভিআইপি, সাফারি, অ্যারিস্টোকেট, স্কাই ব্যাগ, আমেরিকান টুরিস্টার সহ নামি দামি কোম্পানির লাগেজ, ট্যুরিস্ট ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, জিন্স পার্স, বেল্ট, আরও অনেক কিছু পাবেন একেবারে হোলসেল দামে, অতি সুলভে। তাহলে ভাবনা ছেড়ে আজই আসুন আমাদের শোরুমে। অমরনাথ, NSB রোড, নেয়ার মারোয়ারি হসপিটাল, রানীগঞ্জ। আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 8768796050।